আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি বরকাতু কেন আছো আলহামদুলিল্লাহ আরবি আসকাল তেলে यार আগতন আরাদাস্তে ভিডিও আপলোড গজি আলহামদুলিল্লাহ ফেসবুক দে ইউটিউব আর পেশম মাদু গলিরে তেলে আলহামদুলিল্লাহ বেশা বেশি কিমতি হতাকল হইলাম জিন কিতাবর তো থুয়ারেতে বেশি মুশকিল তেলে আজকান আজারে ভিডিও মাদে এন হদুন কিমতি হতা जिन किताबों तो लैते मुश्किल थुआई लैते मुश्किल तेरे नीला होदन होता जी तरह ने कि जे मानुष हल ने कि फजर नमाज नोड़े शिकायत भी रहा है फजर नमाज फुट्टे खूब सही उड़ी ना पारे जाए केला अनरा जानो ने तेरे ए वाकिया यान उड़ी ना पारे जाए केला उड़ी ना पारे दे मानुष कोले किताबों में तो लिखे दे गुरा मिक्का घटना हजरत आली करमल्लाहु वजहु रदियल्लाहु ताला अनहुतुन हातुजे हजरत आली करमल्लाहु वजहु रदियल्लाहु ताला अनहुतुन दस्ते सवाल कर दुगवा साहबी आय आली हदाय फुत्तु दिन फजर नमाज सुरगल्ला साई किंतु हदाय उड़िना पारी फजर नमाज न करे तो मानुष ना नेया दुनिया मादे सुस्ती गाली करे नामाज पढ़े दे दुई टाइम उग्गा फजर नमाज और उग्गा असर नमाज एक हत्ता फजर नमाज और हत्ता दासी क्या फजर नमाज दे असर तक ये दुनिया वक्त में तो मानसिक बिशी गाली करे हम हज़रत ताजा गई फजर को घुमत ताजा गई असर को हम ताजा गई तेरे हज़रत आली रज़ियल्लाहु ताला तो फुसल दाय आली आए हो तो फजर तो मादे बिशी खुशी गिर हो तो उड़ी बल्ला नमाज पढ़ी बल्ला बिशी खुशी गिर उड़ी बल्ला किंतु हो दाय उड़ी नहीं हज़रत आली रज़ियल्लाहु ताला मानुष जवाब देते हयতো তুই ঘুমোতে খেলা উড়ি না পারা তো হওয়ার আছে না তোর ঘুমোতে উড়ি উঠন দে মানিকান আছে মশলা হইলে কি হওয়ার আছে না হয়তো দিনা দিনবার হয়তো তুই যে ফিকির থাকস মানুষ সকলে দিনা দিনবার আমোদনিত থাকে যে জিয়ান করে যে আমল করে রিয়া হিললে ফরি থাকে তাহলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা হদে হদে তোরে গুমত উঠ্টো নদে দিয়ান দিনা দিনবরর গুনায়ে তো উঠ্টো নদে দে আন্দর গুনাই সিবিদে জি হযরত আলী হদে গদ্দান আম্মাদ হদে গুনার গাট্টিও থাকে নি হাত আম্মাদ হারাম আছে থাকে গুনায়ে হারাম আরে দে বলে তাহলে ঠ্যাং আম্মাদে বিড়ি থাকে ঠ্যাং আম্মাদে কি থাকে বিড়ি থাকে হাত আম্মাদ হারা থাকে ঠ্যাং আম্মাদে বিড়ি থাকে গুনার গাট্টিওয়া দিনা দিনবার ফক্কারায় মক্কারায় করি দিনা দিনবার নামাজ দোয়া নকরি বরি দে হিতে রাতুন গুনাও ইয়ে দেই নিজের গদ্দান আমাদের থোক দুরি থাকে ফজরতম মারে তাহলে শৈতান লয়ে দে মানুষ বলে মিয়া লয়ে রে গুনার গাট্টিও হড়া থাকে যাবে গদ্দান আমাদের সিবি ধরে তাহলে আর ফজরতম মাদে গিরিনা পারে নামাজ হচ্ছে তিউড়ি না ফারত দে তাহলে তিউড়ি খুব সর কিন্তু তোর গুনার গাট্টিয়ে দে হাতর হরা দে ঠ্যাঙ্গর বিরিয়ে তোর বানি রেখে সিবি রেখে ইয়ান আলাদা তুই গুমু তুড়ি না ভারত দে তার ইয়ান আল দে দিনা দিনবরর গুনার কান সবাব জরিয়া বুঝি ভাই বলে আশা করি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।